have comm with ops? Negative, negative. Base is under attack. All Hawks cleared hot. This mission is not over. We're going in. बांग्लादेश की एयरफोर्स की तरफ से एक इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश रशिया से कुछ इम्पोर्टेंट फाइटर जेट लेने वाला है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे चाइना में मौजूद है और चाइना से वो डायरेक्ट फ्रांस जाएगी क्योंकि वहां से राफेल फाइटर जेट लेने हैं। लेकिन अब ये बात आ रही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर या बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम पे Su-30 के नाम से फाइटर जेट लेने वाली है जो कि रशिया के पास मौजूद है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बांग्लादेश ने जानबूझ के वो फाइटर जेट लेने हैं जो कि इस टाइम पे इंडिया के पास मौजूद है। इंडिया इस बात से बांग्लादेश से डरा हुआ है कि अगर बांग्लादेश दोनों फाइटर जेट ले लेते हैं राफेल और Su-30 तो उसकी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के पास आ जाएगी, यानी जो इंडिया ने अरबों रुपए लेके फाइटर जेट लिए हैं वो नाकारा हो जाएंगे क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के पास चली जाएगी और उस टेक्नोलॉजी को बांग्लादेश फिर चाइना को बेच सकता है। तो इंडिया को इसी बात की टेंशन है। चलिए देखते हैं कि बांग्लादेश इस टाइम पे Su-30 के नाम से कितने फाइटर जेट लेने वाला है और इससे बांग्लादेश को क्या फायदा हो सकता है। पहले रिपोर्ट देखेंगे फिर इस बारे में आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। Hawks 2, do you have comm with ops? Negative, negative. Base is under attack. All Hawks cleared hot. This mission is not over. We're going in. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। গত 2-3 দিন হলো ডিফেন্স পাড়া হট টপিক হলো Su-30 এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর MRCA প্রোগ্রাম। গত প্রায় 4 বছর যাবত এই কাসুন্দি কসলাতে ভেবেছিলাম ডিফেন্স কমিউনিটি হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু না, বাংলার ডিফেন্স জগতের বাসিন্দারা অতীব ধৈর্যশীল প্রাণী, এজন্য তাদেরকে মন থেকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। মূল কথা হলো গত 2-3 দিন আগে ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ একটি ভিডিও পাবলিশ করে যেখানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর MRCA হিসাবে রাশান Su-30 সম্পর্কে সেখানে কিছু রেফারেন্স দেওয়া হয়, যা নিয়ে ওঠে ভিন্ন মন্তব্য আর সমালোচনার ঝড়। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে অ্যাডমিন জোর গলায় একবারও বলেনি যে আমি শতভাগ নিশ্চিত বিমান বাহিনী এটা ক্রয় করেছে। যারা ওই ভিডিওকে ফেক বলছেন আপনাদের কাছে এমন কোনো প্রমাণ আছে যে এটা ফেক নিউজ? ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলের অ্যাডমিনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অ্যাডমায়ার করি। উনি মোটামুটি সবসময় নির্ভরযোগ্য নিউজ দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং স্মার্টলি সেটা উপস্থাপন করেন। দেখলাম কিছু ফেসবুক পেজে শর্ট টাইপ কিছু ক্লিপ কেটে ফেক হিসাবে পাবলিশ করা হয়েছে, যেই ভিডিওগুলো ছিল অনেক আগের। বর্তমানে বাংলাদেশের জিওপলিটিক্স ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয়, আমরা অনিচ্ছাকৃত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপডেট দিয়েছি যেটাকে ওনারা মাঝে মাঝে টাকা কামানোর ধান্দা বলে থাকে, কিন্তু ওনাদের পেজগুলোতে পুরনো পোস্ট ঘাটলে এরকম হাজারো পরিবর্তিত পোস্ট আপনারা দেখতে পারবেন। এত হিংসার কি আছে ভাই? অ্যাডমিন যদি ভুল করেই থাকে ওনাকে সম্মানের সহিত ভুল ধরিয়ে দিন, কারণ মনে রাখতে হবে আমার আপনার মাধ্যমে দেশের একজন সাধারণ জনগণ Su-30 কিংবা ইউরোফাইটার টাইফুন চেনে। আর ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলের অ্যাডমিন ভাইকে এটা বলা ঠিক হবে কিনা জানি না, তবে আপনি বন্ধু কিংবা ভাইয়ের মেসেজ হিসাবে এটা নিতে পারেন। কে কি মন্তব্য করলো সেটা না ভেবে কাজ চালিয়ে যান। সোর্স দেওয়ার পরে যারা গালাগালি করেছে তারা হয়তো পুরো ভিডিওটি দেখেনি বা বুঝেনি, কিংবা আপনি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর পেছনে একটি কারণ হচ্ছে আপনি মাঝে মাঝে একটা অ্যানালাইসিস একজন সাধারণের জন্য জটিল করে তোলেন, কারণ এখানে সব শ্রেণীর দর্শক থাকে আর সবার অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি সমান নয়। যাই হোক, আগের ভুলগুলো সংশোধন করে দর্শকদের জন্য আরো ভালো কাজ উপহার দিবেন আশা রাখি। বেস্ট অফ লাক। তবে MRCA হিসাবে Su-30 নিয়ে আমিও একটা ক্লু দিচ্ছি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বহরে অ্যাডভান্স জেট প্রশিক্ষণ বিমান হিসাবে রাশান 4++ AGT এবং ফ্লাইং আইফোন হিসাবে পরিচিত Yak-130 ব্যবহার করা হয়। তবে আপনি কি জানেন Yak-130 ট্রেনার এয়ারক্রাফট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে 4++ জেনারেশনের Su-30, Su-35 এর মতো ফাইটার জেটগুলোকে সিমুলেট করতে পারে। শুধু তাই নয়, এটি 5th জেনারেশনের Su-57 এর সকল ফ্লাইং ক্যারেক্টার রেপ্লিকেট করতে পারে। তবে বিমান বাহিনীর আপকামিং MRCA যদি ইউরোপিয়ান হয়, এগুলোর ট্রেনিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে নতুন অ্যাডভান্স জেট ট্রেনার অথবা AGT দরকার। ইনিশিয়ালি Yak-130 দিয়ে সফটওয়্যার চেঞ্জ কিংবা আপগ্রেড করে এসব ট্রেনিং দেওয়া গেলেও অ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারে বাফ। মোট কথা MRCA প্রোগ্রাম ইউরোপিয়ান হলে অল্প সংখ্যক হলেও আরো AGT কেনা প্রয়োজন হবে, যেমন যুক্তরাজ্যে নির্মিত BAE Hawk AGT, যেগুলো অ্যাডভান্স প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এটাকেও সক্ষম। সবচেয়ে বড় কথা, এগুলোর ককপিট কাস্টমাইজেশনের মাধ্যমে হুবহু ইউরোফাইটার টাইফুন বা রাফালের ইন্টারফেস ককপিট সিমুলেশন করা সম্ভব। তাই বিমান বাহিনীর Yak-130 কেনার কারণ ছিল বাফের Su-30 বা Su-35 কেনার দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান। আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন নিচের কমেন্ট বক্সে। আজ এই পর্যন্তই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হবো ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ইনফরমেটিভ বাংলার সাথে থাকুন। দেখা হবে আবারও। আল্লাহ হাফেজ।
बांग्लादेश इस टाइम पे कई सारे ममालिकों के साथ डील करने वाली है, जिसमें सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो बांग्लादेश अगर डील कर रहा है तो चाइना के साथ गया हुआ। चाइना के साथ जो डील है अभी तक तो सीक्रेट है, लेकिन बाद में ये रिपोर्ट निकल के आ जाएगी कि किस फाइटर जेट को बांग्लादेश चाइना के साथ लेने वाला है। कुछ हफ्ते पहले मैंने बांग्लादेश के लोगों को ये खबर दी थी कि बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आर्मी और एयरफोर्स को ताकतवर बनाने के लिए डील्स कर रहा है। तो इस टाइम पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चाइना में मौजूद है और चाइना के बाद वो फ्रांस जाएगी और फ्रांस में वो राफेल फाइटर जेट लेने की बात की जा रही है। राफेल फाइटर जेट इस टाइम पे इंडिया के पास मौजूद है और इंडिया इस बात से डरा हुआ है कि अगर बांग्लादेश को राफेल फाइटर जेट मिल जाता है तो ये टेक्नोलॉजी तो बांग्लादेश के पास चली जाएगी और बांग्लादेश उस टेक्नोलॉजी को फिर इंडिया और पाकिस्तान को भी दे सकता है। और इसी बात का डर है इंडिया को, और इंडिया फ्रांस को कह रहा है कि भाई बांग्लादेश को राफेल फाइटर जेट नहीं दो, जितने भी बाकी देने हैं दूसरे फाइटर जेट दे दो। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास दूसरी रिपोर्ट आती है तो उसमें बात ये की जा रही है कि SU-30 बांग्लादेश रशिया से लेने वाला है। जहां पे बांग्लादेश चाइना के साथ डील कर रहा है, वहां पे फ्रांस के साथ भी डील कर रहा है, वहां पे रशिया के साथ भी डील कर रहा है। और आप सबको पता है कि भाई ऑलरेडी तुर्किया के साथ ड्रोन की डील चल रही है। तो बांग्लादेश अलग अलग ममालिकों के साथ डील कर रहा है और ये कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई किस मुल्क से कितने फाइटर जेट लेने वाली है। लेकिन इंडिया को इस बात की टेंशन है, अगर राफेल की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के पास चली जाती है तो इंडिया के करोड़ों अरबों रुपए के जो फाइटर जेट्स है वो नाकारा हो जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है वो बांग्लादेश के पास भी जाएगी और वो बांग्लादेश चाहे तो चाइना को भी वो टेक्नोलॉजी दे सकता है, पाकिस्तान को भी दे सकता है। तो इस बात को भी इंडिया को डर है और तभी वो फ्रांस को बार बार कह रहा है यूरो फाइटर टाइफून दे दो लेकिन राफेल नहीं दो।